बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं जनाब। पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस जनाब तमाम जो जॉब आगे आ रही हैं या करंटली जॉब आई हुई हैं या आने वाली हैं उसके बारे में हम बात करते हैं जनाब। और वीडियो लाइक कर लें, चैनल के बने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले देखें जनाब, पीपीएससी की जो एडवर्टाइज नंबर 22 मौजूद है हमारे सामने। इस 22 एडवर्टाइजमेंट में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल, इसके अंदर मेजरमेंट का कोई मेयार नहीं है, ना ही कोई ज़रूरत है। ठीक हो गया। और इसी तरह जनाब उन्होंने जो है दूसरी हमारे सामने जो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल दी है उसमें मेजरमेंट है। अब यहाँ पीपीएससी ने जनाब कुछ कोरिजेंडम निकाला, ये बाद में निकाला, जबकि ये वाला कोरिजेंडम जो है पीपीएससी ने पहले निकाला। अब प्रिजन डिपार्टमेंट ने उनको लेटर लिखा कि आपने जो है 1976 के जो रूल्स हैं, ये वाले 1976 पंजाब सिविल सर्वेंट के रूल्स हैं वो आपने अप्लाई करने हैं। हालांकि इन रूल्स के अंदर लिखा हुआ है जनाब कि 5 साल और 8 साल फीमेल को जनरल एज रिलैक्सेशन मिलनी है। और इसी वजह से पीपीएससी ने इन रूल के मुताबिक ये वाला नोटिफिकेशन जारी किया। जब ये नोटिफिकेशन जारी हो गया तो प्रिजन डिपार्टमेंट ने देखा तो उन्होंने कहा जी ये तो हमने तो सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजिम को दी है। उन्होंने दोबारा पीपीएससी रब्ता किया तो पीपीएससी ने जनाब फ़ौरन ये नोटिफिकेशन हटा दिया और अगले दिन ये वाला नोटिफिकेशन दे दिया। अब जनाब देखें जी, हम हर बंदे का राइट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना हर बंदे को, हर बंदे के बेसिक राइट है। और पीपीएससी को भी चाहिए और डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि जनाब जो रूल्स के अंदर लिखा हुआ है ना उसके अंदर लाजमी देनी चाहिए। अब इसके अंदर जनाब उन्होंने ये लिखा है कि द सेड प्रोविजन आल्सो अवेलेबल ऑन जनरल इंस्ट्रक्शन इन द कैंडिडेट वेबसाइट। अब देखें जहाँ पे हम जाते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये लिखा हुआ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसको अगर जब आप जाते हैं इसके ऊपर आप ये क्लिक करें तो आपके सामने ये जनरल इंस्ट्रक्शन जनाब आ गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। इसमें जनाब डायरेक्ट पेज नंबर जो है 6 पर आ जाएँ और 6 पेज के ऊपर जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन दी हुई है। अब ये जनरल प्रोविजन आप लिखा हुआ है ना पंजाब सिविल एक्ट के मुताबिक लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। तो इसके मुताबिक पॉइंट नंबर जो सी है वो बता रहे हैं ना कि यहाँ पे जनाब 5 साल और 8 साल देनी है। अब एक गवर्नमेंट मुलाजिम है, उसकी जितनी सर्विस होती है उसको तो इतनी रियायत होती है, उसकी तो ये नहीं होती कि जनाब उसको 5 साल की रियायत होगी या 8 साल की रियायत होगी, नथिंग। उसकी जितनी सर्विस होती है। तो ये जो 5 और 8 दी हुई है ये एक जनरल एज रिलैक्सेशन है। चलें खैर कोई बात नहीं, ये उनकी मर्ज़ी है। बहरहाल मैं आप तमाम स्टूडेंट को ये कहूँगा कि अपने राइट के लिए, अगर आप नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, अपने राइट के लिए जो है आपको अदालत का दरवाज़ा जो है खटखटाना चाहिए, क्योंकि अदालत का जो दरवाज़ा है वो आपकी सुनेगा। ठीक है, उन्होंने फ़ौरन ही आपके हक़ में फैसला दे देना, क्योंकि एक बेसिक राइट की खिलाफ वर्जी हो रही है, यानी कि वायलेशन हो रही है। पहले आपने पीपीएससी ने भी तो इसको मुताबिक प्रिजन डिपार्टमेंट लेटर दिया तो पीपीएससी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया। जब उन्होंने कहा जी हमने तो सिर्फ जो गवर्नमेंट के करंट मुलाजिम हैं उनको दी है, तो फिर उन्होंने जनाब इसको ख़त्म कर दिया और ये वाला इशू कर दिया। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी मिल जाए तो आपको जनाब लाजमी जो है रेट की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, पीपीएससी में नेक्स्ट कौन कौन सी जॉब जो है अपकमिंग में मौजूद है। जनाब याद रखिएगा डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब आने वाली है। डिप्टी अकाउंटेंट की जो पहले जॉब थी 154 के 55 थी, उनका टेस्ट दोबारा हो रहा है। ये न्यू जॉब और भी आएंगे। इंटेलिजेंस ऑफिसर की दोबारा जॉब आ रही है। ईरा फोर्स, सीसीडी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन, SNGED में क्लर्क की आ रही है जनाब, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पेशल ब्रांच। इसी तरह जनाब लोकल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट, यूनियन क्लर्क, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ आ रही है। तो ये जॉब इस साल के अंदर जनाब एडवर्टाइजमेंट हो गई। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें, ये वक्फे से इस साल में ऐड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद हम चलते हैं जनाब जो एडिटर का टेस्ट जो कल हो रहा है सुबह का टेस्ट, आपको पता है कि जनाब बहुत से लोग जो है उसके ऊपर एस्पिरेंट्स हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 26 एडवर्टाइजमेंट 2025 की, इसमें जो एडिटर की ये जॉब आई है इसका हम मेरिट आपको बताएंगे कि मेरिट जनाब कितना है। ठीक है, तो इसलिए तमाम स्टूडेंट जो इस वक्त मौजूद हैं पीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं जनाब, यहाँ पे मैं आपको बल्कि इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। एडिटर 16 इसको जनाब फाइंड आउट करते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है 22 को पेपर हो रहा है एडिटर का, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसका मेरिट कितना रहेगा जनाब, देखें जी एडिटर प्रोविंशियल डायरेक्टोरेट की 204 बंदे हैं और 2 सीटें हैं। ठीक है, तो इसमें 10 बंदे पास होंगे। तो इसमें याद रखिएगा इसका मेरिट बड़ी मुश्किल थे 60 को क्रॉस करें, तो 60 तक जाएगा। एडिटर लाहौर की 15 सीटें हैं, 822 बंदों ने अप्लाई किया, 150 बंदा पास होगा।
اس کا میرٹ جناب 50 اور 55 کے درمیان رہے گا۔ آڈٹ گجرانوالہ کی 3 سیٹیں ہیں، 15 بندے پاس ہوں گے جناب، اور 200 کینڈیڈیٹ ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جناب 15 6 12 12 اور جناب والا 13، ہر 13 بندے میں سے ایک بندہ پاس ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا میرٹ جناب 55 سے لے کر 58 تک۔ ایڈیٹر راول پنڈی کی 4 سیٹیں جناب، 20 لوگ اپلائی کریں گے، اس کا میرٹ جو ہے 54 سے 56 تک جائے گا۔ ایڈیٹر سرگودا کی جناب 8 سیٹیں ہیں، 5 سے 15 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، 40 لوگ پاس ہوں گے، تو 40 لوگ جو ہے یہ تقریباً 12 کے حساب سے جو ہے 12 چوک 48 480 اور 12 3 تقریباً 13 بندے، تو اس کا میرٹ بھی جناب 54 55 تک۔ فیصل آباد کی 4 سیٹیں ہیں، 349 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر جناب 20 لوگ پاس ہوں گے، اس کا جو میرٹ ہے جناب، اس کا میرٹ 60 کے 57 58 تک جائے گا۔ ایڈیٹر ملتان کی 3 پوسٹیں ہیں، 310 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، 15 لوگ اس میں کلیئر ہوں گے، اور 15 لوگ کو آپ یہ دیکھیں تو اس کا میرٹ جناب 60 کے قریب جائے گا، کیونکہ ہر 20 سیٹ پہ ایک بندے کا مقابلہ ہے۔ ایڈیٹر بھاولپور کی 5 سیٹیں ہیں، 364 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، 25 لوگ کلیئر ہوں گے، اور 25 لوگ کلیئر ہوں گے تو جناب آلموسٹ جو ہے اس کا میرٹ جو ہے 56 57۔ ایڈیٹر ڈی جی خان کی 5 سیٹیں ہیں، 464 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، اور 5 اور 20 لوگ پاس ہوں گے جناب، تو ڈی جی خان میں ویسے لوگ تھوڑے ہوشیار بھی ہوتے ہیں اور انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، اس کا میرٹ جناب 61 سے لے کر 65 تک جائے گا۔ ایڈیٹر ساہیوال کی 1 سیٹ ہے، 104 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، اس کا میرٹ 65 تک جائے گا۔ تو یہ جناب آپ لوگوں نے اب پیپر پاس کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا تو آج ہمارا ایک سرپرائز ٹیسٹ ہو رہا ہے 200 MCQ کا، اور اس کے اندر صرف آڈٹ اور اکاؤنٹنگ کے MCQs آئیں گے۔ میں تمام اسٹوڈنٹ کو صرف ایک ہی ایڈوائز کروں گا بس، کہ جتنے MCQs آپ کو بالکل ٹھیک آتے ہیں، 200% ٹھیک آتے ہیں، آپ نے وہی کرنا ہے۔ جیسے پاکستان کا پرائم منسٹر کا نام کیا ہے؟ میاں شہباز شریف۔ پاکستان کا جناب وزیر اعلیٰ پنجاب کے کیا نام ہے آپ کو آتا ہے؟ یعنی آپ کو 100% شورٹی ہے کہ آپ کا جواب درست ہے تو آپ لگائیں، ورنہ نہ لگائیں۔ میرٹ میں نے بتا دیا ہے، اس میرٹ سے 5-10 سوال زیادہ کر لیں گے، آپ کا نام انشاءاللہ آ جائے گا انٹرویو میں، اور یہ ریگولر پہلے دن سے ریگولر جاب ہے، اس کے تھرو آپ 5 سال جاب کریں، اس کے بعد PMS منسٹر کوٹا کے لیے آپ مقابلے کے امتحان میں آ جاتے ہیں، تو لہٰذا ڈونٹ وری اباؤٹ دس، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کلیئر ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اور یہ دیکھ لیں آج جناب 21 جون ہے، اور کل اس کا پیپر ہونا ہے، تو جب اس کا رزلٹ آئے گا تو پھر ہم یہ والی ویڈیو اوپن کر کے میرٹ کے ساتھ کمپیریزن بھی کریں گے، 19-20 کا فرق ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، باقی زیادہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جناب۔ اس کے بعد جناب PPSC کے ایڈورٹائز نمبر 24، آئی ہوپ فلی کہ انشاءاللہ 24 جو ہے صبح کے ٹائم آ سکتی ہے، اس میں جو ہے کچھ اچھی جاب کے آنے کا امکان ہے، جنرل جاب۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد جناب ادر جاب کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ایڈیٹر کا جو ٹیسٹ ہے کل صبح 10 بجے ہے، تمام لوگ جو باہر سے آنا جنہوں نے وہ جناب یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے سینٹر میں، جو لوگ دور سے آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گھنٹہ پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تو باقی جو نزدیک ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بہرحال جناب یہ آج کی بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نئی اپڈیٹ کے ساتھ، نئی نیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔